देखो एठी गोटे प्रोग्राम अछि कोन assigning a multiple value to a variable ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିବି ମୁଁ ଓପନ କରିଦଉଛି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ Yes, sir. Yes. ଏଠି ଲେଖା ହବ print 5 6 7 ହେଲା print a is equals to 5 b is equals to 6 c is equals to 7 Yes, sir. ଦେଖ ଆଗରୁ ଆମେ କଣ ଲେଖିଥିଲେ c is equals to 5 ଲେଖିଲେ ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ଶୋ କରୁଥିଲା ମାନେ c is equals to 5 ମାନେ ସେ ଦେଖାଉଥିଲା କଣ ମାନେ c ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 5 ଦେଖାଇବା କଥା କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପାଇଥନ ରେ କଣ ହଉଛି ଯଦି ଆମେ ସିକ୍ୱେନ୍ସି ୱାଇଜ ରଖିବା ତ ଏଠି ଦେଖାହବ 5 6 7 ଏମିତି କରି Yes, sir. ଲେଖିନି ପାଇଥନ ଡାଟା ଟାଇପ ରହିଲା ଗୋଟେ ହେଲା ନମ୍ବର ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଲିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାପର ଓକେ ସେଠି ନମ୍ବରସ ଆମେ ଦେଲେ var 1 is equal to 10 var 2 is equal to 20 var 1 is equal to 10 var 2 is equal to 20 numbers okay Yes, sir. ଲେଖ ତ ଆର କୌଣସି ଡାଟା ଟାଇପ ରହିଲାନି Sir, dictionary ହବନି ଗୋଟେ data type. Set dictionary. ମାନେ ଆମେ ଭ୍ୟାଲୁ ଅନୁସାରେ ଆମର ଡାଟା ଟାଇପ ଡିସାଇଡ୍ ହେଇଗଲା Yes, sir. Yes. The Python supports three different numerical type int 10 20 30 and float ରହିଲା 0.0 and 15.0 three different numerical address int ରହିଲା float ରହିଲା ଗୋଟେ complex number ରହିଲା ଯୋଉ ତମେ ପ୍ଲସ ଟୁ ରେ ସବୁ complex number ସବୁ ତ ଆୟୋଟା ହଁ ତ ଏଇ ଟାଇପ ର ସବୁ complex number ରହିବ mix up of letters and numbers
ଆଉ ଏଟା ଫ୍ଲୋଟ ଭ୍ୟାଲୁ ବି ରଖିପାରିବା, ଇଣ୍ଟିଜର ଭ୍ୟାଲୁ ବି ରଖିପାରିବା। ତ ଆମର ଭ୍ୟାଲୁ ଅନୁସାରେ ଆମର ଡାଟା ଟାଇପ। Yes, sir. Combination of character is called as the string. The string in Python are identify contiguous set of character represent the quotation mark. String को हमें quotation किंबा double quotation mark रे हमें represent करी परिवा। एटा होचे single quotation। ओके, तो string रो जदि हमें गोटे लेटर को रिट्राइव करिया को चाहूचे तो इंडेक्स नंबर थ्रू कहबे। एटा जस्ट लाइक ए आरे। जावा रे जेमते आरे पढुतलो, सी प्रोग्रामिंग रे आरे पढुतलो, आरे रो सब इंडेक्स नंबर रहिছে, स्ट्रिंग रो सेमते इंडेक्स नंबर रहिছে। एफटीआर 0 0 माने से मते एच शो कला। एफटीआर 2:5 2:5 माने हमर से आरंभ हबो 0 1 2। जी देखो 0 1 2 5 हैला ओ जाय जीवो ने 1 2 3 4 5 बुझिला। माने सेकंड टा हैला लेंथ, 5 टा हैला लेंथ जोटा कि 1 रू काउंट हबो, आउ फास्ट हैला इंडेक्स नंबर जोटा 0 रू काउंट हबो। तो 0 1 2, अच्छा 5 टा हैला लेंथ 1 2 3 4 5 मैं अप टू ओ जाय शो करियो। तो मते हैला एल एल ओ जाय रहला। बुझि पाइले लाइन टा। Yes, sir. तापर जब लिखिबे प्रिंट स्ट्रिंग 2:2 0 1 2 माने एल परठो जिते भी कैरेक्टर अछि एटे मते शो कर। स्ट्रिंग इनटू 2 हेलो वर्ल्ड दुई टाइम शो करियो। स्ट्रिंग इनटू टेस्ट, स्ट्रिंग रे हेलो वर्ल्ड अछि, तादरे मो टेस्ट ता कहबो कॉनकैट हबो बा जॉइंट हबो, देखिबो हेलो वर्ल्ड टेस्ट बोली शो करियो। Yes, sir. लिखो गोटे मिनिट समय दे क्लास टा खाली करि दउछ। The list are more versatile Python compound data type. A list contains the items separated by the comma and enclosed within the square bracket. Okay. So list में square bracket रे आसीबा to some extent. List are similar to the array in C. Okay. C ର array रे एटा represent कराଯିबो जेमति कि index number रहइबो, एठी भी सेभला रहइबो। ओके, जेमति कि array रे 0 1 2 रहितला, list रे भी सेमति 0 1 1 2 रहइबो। आरे रो डिफरेंस कोन थिला, आरे टा कोतला ना सेम डाटा टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर करतला, लिस्ट रे सेम डाटा टाइप ऑफ वैल्यू रहइबो नै। द वैल्यू स्टोर इन द लिस्ट कैन बी एक्सेस यूजिंग स्लाइस ऑपरेटर विथ इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0। आरे रो इंडेक्स जेमति 0 रहितला, लिस्ट रो सेमति 0 रहइबो। 0 रो हेले बाँ पटरु डाण पट माने लेफ्ट टू राइट हमें एलिमेंट गुडा को रिट्राइव करियो। जदि मु राइट रू लेफ्ट टा को डाटा टा को बाहर करियो चाहूची ताले मु माइनस सिंबल यूज करी। बुझिला। जीरो माने पॉजिटिव नंबर जदि मु यूज करिवे लेफ्ट टू राइट डाटा का रिट्राइव करिवे, आ जतरा मु माइनस यूज करिवे राइट रू लेफ्ट को मु डाटा को रिप्रेजेंट करिवे। Yes, sir. Negative indexing. हां, एटा एटा लिखा तापर हम तारा सब प्रोग्राम गुडा देखौ। Yes, sir.
लिस्ट करिया जहाँ सब आइटम अच्छे शो करियो टाइनी लिस्ट भितर जहाँ आइटम अच्छी ये टाइनी लिस्ट शो करियो जब लोग प्रिंट लिस्ट 0 तो 0 इंडेक्स रे एबीसीडी अच्छी सेटा शो कला 1:3 कले 0 1 2 ओके तो आ भीतर जहाँ एलिमेंट अच्छी शो करियो 2:0 0 1 2 पर जेतिके एलिमेंट अच्छी शो करियो टाइनी लिस्ट इंटू 2 कले टाइनी लिस्ट 2 टाइम दी थर एटा शो कला लिस्ट प्लस टाइनी लिस्ट लिखिले ये जो लिस्ट प्लस 1 2 3 जन एटा आड़ हेके देखिए बुझी पारे Yes, ना sir. बुझी पारे Yes, sir. ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା। राइट ये था तो से इधर लिखी हुई है हम्म हम्म और कौन ने वेट करी वेट करी कितनी बड़े देखो Yes, sir. Different data type ର ବି ରହିପାରିବ ଗୋଟେ list ରେ हाँ ସେଥିପାଇଁ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା sir। इधर इधर करना पड़ता है इधर से बहुत किधर कर दो मानते वाला नहीं है तुम्हारे से वाला लॉन्ग इंजन आंसर तो पॉसिबल कितने आई नहीं ସରିଲା sir। एलिमेंट को जितना मैं एक्सेस करियो सिंगल एलिमेंट ये वन शो कर Yes, sir। वन लिख ले हेलो शो कर Yes, sir। लेकिन ये ना ଆଜ୍ଞା। ये देखो -1 करे रिवर्स आड़ू रिवर्स फोटो देखिए
yes sir. The print two column আছে two zero one two two পরଠୁ ଯେତିକି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ।